Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami masih dalam acara rentetan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ning kene kandhane meneladani para pejuang kula lan panjenengan sami tur ndongakaken wong-wong kang berjasa ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami karanten akhir zaman menusa klalen karo sesepuhe, menusa klalen karo wong tuane, menusa klalen karo para pejuange. Sehingga seringkali kula lan panjenengan sami kadang-kadang ora weruh anak putune sapa. Ning kene kula lan panjenengan sami dielingaken bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hadiah dari Belanda. Dudu hadiah sing Jepang, dudu hadiah sing Amerika. Tapi hasil jerih payah para sepuh kula lan panjenengan sami ya 300 tahun sedurunge merdeka, wong tua kula lan panjenengan sami berusaha berjuang memerdekakan dirinya dan negaranya. Alhamdulillah karunia Allah subhanahu wa ta'ala dipai merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. 10 abad kula lan panjenengan sami dadi wong merdeka negarane, tapi pikirane masih durung merdeka. Negarane wis merdeka, pikirane durung merdeka, masih dijajah, masih dipengaruhi ya, datang pemikiran kanak-kanak, pemikiran Ciawi tambah mene tambah entok, sing teka pikirane mbuh endeke wong endi. Karena baka asli masyarakat Ciawi yang baka esuk kubloli sarapan ya kongkon apa je sedawuh sekian ning kene ake sing sedawuhe apa ake sing sarapane. Ake sing sarapan karena kalah omongane wong tua karo omongane dokterku, bakal ora sarapan kok nek kena penyakit mah. Akhirnya kula lan panjenengan sami ya ninggalaken dawuhe para sepuh kula lan panjenengan sami, sehingga pikiran kula lan panjenengan sami, kehidupan kula lan panjenengan sami ternyata negarane merdeka tapi pikirane budayane kula lan panjenengan sami masih dijajah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali niku dawuh al-hurriyatu ya kan bil al-hurriyatu biddin, sing arane merdeka iku karo agama. Wong bakal merdeka tapi bligotekan agama, berarti kemerdekaannya cuman separo, negarane bae, pikirane masih durung merdeka.
makane ketika kula lan panjenengan sami kanda meneladani ya para pejuang-pejuang kula lan panjenengan sami, pejuang ning tanah Cirebon memerdekakan Republik Indonesia ya, apa senjata utamane? Senjata utamane ya pitulas maning. Karena pitulas Agustus ikut cukul karo apa? Karo pitulas ditambah pitulas. Jadi kita wong Islam ning Indonesia ada 317 yang tidak boleh dilupakan. 17 pertama, alhamdulillah kula lan panjenengan sami duwe negara inggih punika 17 Agustus. 17 Agustus bisa dikersakaken dateng kula lan panjenengan sami Indonesia. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami nggopeki kang diudunaken ning Gusti Allah pada waktu tanggal 17 Ramadan. Napa? Kitab suci Al-Qur'an. Sehingga perjuangan kula lan panjenengan sami kuat. Kenapa? Karena gopekan Al-Qur'an tur meraktekakan pitulas rakaat dalam kehidupan. Berarti meneladani wong tua kula lan panjenengan sami, pitulas Agustus tidak akan pernah ada artinya bagi engkau umat Islam kalau tidak diisi dengan 17 rakaat di dalam kehidupan. Maksudnya jangan nalikane kula lan panjenengan sami meneladani para pejuang, apa yang kita teladani pertama kali adalah 17 rakaatnya dalam mencapai 17 Agustus. Dan 17 Ramadan yang Allah turunkan adalah tuntunan uripe kula lan panjenengan sami. Berarti kita wong Islam Indonesia harus pegang 317. Begitu 17 ya kurang siji, maka hidupmu tidak akan pernah berarti. Maksudnya jangan lamun lakati 17 Agustus uripe kula lan panjenengan sami Indonesia embuh kayang apa. Seberapapun hebat Islamnya, beli bisa ibadah khusyuk bakal bom masih meleduk ning iringan. Nggih mboten. Ya lamun uripe kita kaya ning Palestina kan nembe Allah Akbar cedur, ayo ditutupna ta melayu dikit. Ditutupna ta melayu dikit. Mesti melayu dikit. Bisa nek kula lan panjenengan sami bisa ibadah khusyuk, bisa salat khusyuk, bisa puasa. Kenapa? Karena jagat nek kula lan panjenengan sami aman. Kenapa aman? Karena kula lan panjenengan sami wis merdeka negarane. Ya, jadi awal kula lan panjenengan sami bisa ibadah dengan tenang, bisa ibadah dengan tentram adalah karena kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaannya itu sendiri bangsa kita mengakui bahwa kita merdeka bukan hanya karena perjuangan kita, tapi berkat rahmat Allah ning kono nulis. Dudu berkat rahmat Tuhan. Berkat Tuhan masih diragukan sing nulis ki Islam ta dudu. Tapi ketika tulisannya berkat rahmat Allah, berarti sing nulis beragama Islam. Jadi meneladani wong tua kula lan panjenengan sami 17 Agustus harus dikaitkan dengan 17 rakaat di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Loh kenapa? Karena 17 rakaat sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala adalah bukti kehambaan kita kepada Allah. Ketika manusia hidup hanya mengamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi merdeka. Kenapa? Karena beli wedi apa-apa, beli wedi sapa. Bareng kita masih urip kakin wedi melarat, wedi mangan, wedi beli belanja, wedi kekurangan, wedi banjir, wedi gempa, wedi segala menusa kang dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala beli bakal kenang penyakit wedi. Maksudnya ya kader kabeh wis diatur dening Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita manusia tinggal kari jalanakan wayahe salat lakonana salat, waya menggawe ya lakonana menggawe. Lah sekian kita manusia wayahe salat beli salat, waya menggawe beli menggawe. Uripe kakiyen dlangap dlongop. Loh, apa yang terjadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ketika kemerdekaan 17 Agustus tidak dibarengi dengan 17 rakaat, maka manusia durung bisa memanfaatkan waktu secara sempurna. Loh kenapa? Karena 17 rakaat yang Allah canangkan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kula lan panjenengan sami supaya apa? Supaya uripe kula lan panjenengan sami bisa ngatur waktu. Karena durung bisa ngatur waktu, maka diaturaken ning Gusti Allah. Sedurunge srengenge metu kita wong Islam wis pada tangi. Lho kenapa? Karena nglakoni salat subuh, berangkat subuh mangga sining sawang-sawah, sing dagang-dagang, sing ngojek. Sampai kapan? Sampai azan duhur itu berkumandang mandek dan menggawe sing ngawit esok awak menusa duduk robot lirena banyu wudua sujud damaring Allah Subhanahu wa ta'ala. Pragat duhur silahkan, pekerjaan yang belum rampungkan sing durung pragatakan. Sampai kapan? Sampai tekang surupe srengenge adzan asar, mandag wis asar, ya kan, liren balik mengumah, ya kan, kumpul bareng keluarga. Begitu adzan maghrib giring anak putune mangkat tajuk, ya sing tuane kedik. Kadang-kadang waya maghrib anak putu diplepak-plepek kongkon ngaji, kongkon mengtajuk, ayo balik maghrib. Oh, anak putune kongkon mangkat mengtajuk, sing tuane ndengak nonton TV. Anak ning kene sing mekonon ngenda bari krungu tuman menusa kaya konon. Iya ya hari anak putune kongkon mangkat mengtajuk dheweke nonton. Hai dadi ustad kiai kongkon ngomong anak kira. Naudzubillah summa naudzubillah minta ya mau ngari wong tua bengen mau ora kake nomong beli diwarai maning cukup apa ya wong kaya konon kan disindir ning wong tua, makanya wong tua gawe alat musik kang arane kendang, weru kendang wayang, kendang sandiwara. Maksudnya sakane gedelengen kendang bakal sing cilik pada dodok pating jerenguk ari sung gede menggleleng bakon kendang kita aja tersinggung sampean kan duduk kendang ora ya dudung kita malah lagi kendang bakal kendang cilik menjerenguk kabeh sing gedene gleleng bae si kendangku nya maghrib giring anak putune mangkat mang tajuk balik banda salat isya kumpul bareng keluarga istirahat. Kenapa? Karena sukikine menggawe maning semono enake diatur ning Gusti Allah uripku pada ngatur dhewe. Subuhe beli kawanan. Debaka subuhe kawanan, yakin luhure gak ketinggalan. Lho kenapa? Ya mangkat drepe wisawan wae beduk berangkat dorong ya kari dadine. Iya beli. Iya karena beduk masih ning tengah-tengah sawah dhuwur beli pragat asar wis kari lempoe bae tekang omah adus mangan pragat pun ya les turu maghrib kliwat isane. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maksudnya aja sampai kayang konon. Berarti 17 Agustus lah bakal pengen menteladani para pejuang kula lan panjenengan sami. Apa yang pertama kali dipertahankan? Sujud. Kenapa? Karena yang paling penting di dalam hidup manusia itu adalah sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu. Sejene sujud ora penting. Catat. Ini dadine urip ruwet ki, sujud sing penting ditinggalaken, sing ora penting-penting sing dikerjakaken. Duh kenapa dadine ruwet? Ya karena kita nganggap segala sesuatu itu penting, umah penting, sawah penting, karang penting, motor. Hari sujud dia penting beli. Lu maksudnya jangan
ya serap bae titenana motor ake, mobil ake, sawah ambadunya pirang-pirang, tapi bakal beli sujud anak kanggone beli. Kenapa? Karena yang kamu kumpul-kumpulkan itu nanti akan kamu tinggalkan, sing bakal digawa ngadep maring Allah Subhanahu wa taala mung siji sujud tak beli. Bu sejene tinggal ning omah. Sawah mbak direbutaken anak putu rabi ayu dikawin tangga. Benar? Dunia sepirang-pirang ora digawa balik. Uma gedong sapa sing nonggoni. Ya, apa akan digawa ning ngadepanipun Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dipertanyakan adalah sujude kula lan panjenengan sami. Maka mulailah tanamkan prinsip bahwa kang paling penting ning uripe kula lan panjenengan sami iku sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Sejene sujud ora penting. Lho kenapa? Lah kok gak bakal wis sujud gue ketemu karo sing penting-pentingan itu. Orang kun masing dikumpulakan sing ora penting dikit. Akhirnya sing paling pentingnya ditinggal. Ya karena nganggep dunia iku penting makanya sadina-dina sing sujudnya ditinggal beli. Ditinggal. Loh penting endi makanya karo sujud. Ya bakal tingkatnya kita majekang ngurip ning Ciawi kuyong bakal ora molah ku ora mangan. Bener? Halo? Oi. Ning kene kan akeh sing ngomong baka ora mola ora benar mekononko. Oke, akan saya jawab pernyataan yang menyesatkan ini. Jadi sing arane kesesatan kudu apa-apa omongan Galdina yo sesat banget. Maksudnya ya Kang? Ya sampeyan ngomong baka beli kerja beli mangan. Oke, sekian tak walik. Ngapa? Sampeyan bisa menggawe kuawit kapan? Ayo jawab. Oke, awit cilik ya ning Ciawi menembe jebral lahir gawis bisa nglektor konon. Lho maksudnya aja Kang, jebral lahir ning alam dunya bisa mengolah durung, bisa menggawe durung, ana rezekine beli. Jare bakal beli mola beli mangan. SD, SMP, SMA wis bisa mola durung. Ana rezekine beli. Jare bakal beli mola beli mangan. Lah maksudnya ya coba bayangin sampeyan nembe bisa mola pirang tahun ngomonge bakal beli mola beli ari maune mendi bae siraku. Lho kenapa? Yang sing arane rejeki karo kita menusa apa? Ulu ga rejeki karo kita. Sadurunge kita ana ning alam dunya Gusti Allah wis nyiapaken rezekine. Buktine serak bengi kiyen ulun di sampeyan teka karo panitia bunteli jabur ayo serak. Ulu panitia bunteli berarti ulu rezeki ta ulu kita. Ulur ya puntan sing beli kebagian ya berarti bakal beli kebagian berarti durung rezeki ini aja ngelangin. Tapi panitia ki wis nyediakaken jabur berarti ulu ga rezeki karo manusa. Nah makane gula lan panjenengan sami bakal pengen akeh rezeki ya kudu parek karo sing duwe rezeki, kudu parek karo sing bagi rezeki. Ning kono mah pengen Pak oli akeh rezeki si ado karo sing duwe rezeki. Iya bener aja terpikir ya bener mangsa burung awak kita mah ketika mau pengen oli akeh rezeki karo sing duwe rezekine malah di aduh lu siapa yang sing duwe rezeki ku Gusti Allah. Katone bae kita mola, katone bae kita sing menggawe, buktine gak bakal akeh rezekine mangger mola angger ora dibayar, buktine melu ning proyek seminggu aja bayaran mandorem bedal. Bener? Loh makanya kembali kepada satu titik dulu. Apa titiknya? Bentuk identitas awake kula lan panjenengan sami sebagai hamba Allah. Apa identitas hamba Allah itu? Identitas hamba Allah adalah sujud. Bahkan durung sujud
durung diaku ning hambane Gusti Allah. Ya bukan jekang karo Gusti Allah mah cukup ngandel yakin percaya beli cukup. Kenapa? Karena bengen ku Gusti Allah pernah gawe makhluk ngandel percaya yakin tapi beli gelem sujud. Siapa? Iblis. Weru iblis kenal ngendi weru. Ya, masa jekang iblis ngandel Gusti Allah? Iya. Iblis percaya karo Gusti Allah, percaya. Dari mana tahu? Ya kan sing cerita iblis ning Quran. Nalikane Gusti Allah ngongkon sujud kabeh makhluk ning ngadepane Adam. Fasajadu kabeh makhluk pada sujud. Siapa sing beli gelem sujud? Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa beli gelem sujud? Aba wastakbar, karena belaga, karena sombong. Akhirnya sujud iblis beli gelem sujud. Begitu iblis beli gelem sujud ditakoni ning Gusti Allah, ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti sampeyan gawe isun. Delengan kalimat iblis, sampeyan gawe isun. Berarti iblis ngaku beli sing gawe Gusti Allah. Ngaku berarti ngandel beli iblis. Ngandel yakin beli iblis Gusti Allah. Yakin, percaya beli, percaya. Tapi begitu dikongkon sujud ning Gusti Allah, nurut beli. Beli. Iblis. Jadi iblis kok ngandel, yakin, percaya, nurut beli. Beli nurut. Kenapa? Dikongkon sujud beli gelem. Nah, sekian kita pengen takon yang wong Ciawi. Sampian ngandel karo Gusti Allah, yakin, percaya, nurut beli. Aja pendelak-pendelik wong sampean mungkin. Kita malah ditakon. Loh, riang iblis berarti kini. Kita malah ditakon, sampeyan ngandel karo Gusti Allah, ngandel, percaya, yakin, nurut beli, nurut. Ya cangkem ora, hati medet gini. Iya riang ki. Ora lagi ngarep, oh Ciawi, wah percaya kita mah. Loh, yang mau cek gula buka-buka HP kan ngecek data penduduk, ternyata 100% Ciawi Islam kabeh. Ya menurut data KTP kunku. Layari bener belinya kan kita nembe mancing ya menek ya kan durung dicek lah, tapi saya yakin bakal wong KTP ne Islam berarti dia pernah sujud. Terus wong baka ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine bedikit sing gampang manjinge kader sing angel. Enak temen jakang bakal sujud manjing. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Wis blebet-blebet wong Ciawi ilok sujud. Iya siapa tahu sujudnya empuh. Ya, tapi ilok sujud. Ya wis hari kita memaklum bae lah. Maklum karena Ciawi ini ado karo Mekah. Apa hubungannya? Iya kan sampeyan gawa banyu sing sumur mengumah be anak kocrete apa maning ado Mekah tekang kene. Blaratan Islam juga. Loh, ya sing kanane mah jejeg Islam. Islam sing Kanjeng Nabi ne ku jejeg tekang para sahabat, masih jejeg para tabiin, tabiut sampai tekang ulama salaf, ulama kholaf, tekang para kiai, para wali jejeg tekang kene blaratanku. Buktine yang Quranku sing kanane ku 30 juz. Quran ya, Quran iku 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Tapi begitu tekan Ciawi yang buyung kari Yasine bae. Iya beli serak wong Ciawi bakal sore Jumat sing diwaca Yasin, mangkat ziarah kubur ngwacane Yasin, ana wong larapaya diwacakaken Yasin, ana wong sekarat naja sing diwaca Yasin, ana wong ninggal dunya ngwaca maning Yasin, kumpul jamiahan arane jamiah 114 surat Yasin maning Yasin.
Ya kuwen gak sing bisa maca sing beli bisa ya paling keduman kulhune bae. Kumpul maning tanggane mati sing diwaca, anak kumpul baritan perapatan waca maning ning kuburan rame-rame tahlilan wacane mapak sri sing diwaca 114 surat oleh kulhune bae kok. Gak kepoko gelem waca kulhu ku bakal berkate. Ayo ya beli serok bakal kasih ngundang sampeyan ning ngumang waca kulhune ping pira bating udah berarti ya kulhu cak berkat. Alhamdulillah iya sing kanane ki jejeg sing kanane mah kabeh wong Islam diperintah kongkon nglakoni salat sing kanane mah sadina sawengi kuping 5 sing kanane mah begitu tekan kene ya mbuyung ana sing keduman setahun sepisan sembayang anak musaja pendelak-pendelik ngeliat ini wong sampeane kemenengah ya kadar katanger potongan-potongan kunku ya ana sing kebagiane seminggu sepisan anak singgal dina magribe bae kepoko ngater anake ngaji isae membu ngendi bocah kunku lo maksud kan bakal wong wis gelem sujud wis alhamdulillah dadi tinggal kari ngelengkapi sujud de kula lan panjenengan sami. Dadi iblis percaya ning Gusti Allah. Iblis yakin ning Gusti Allah, tapi beli gelem sujud. Bahkan iblis iku bukan hanya sekedar ngandel, bukan hanya sekedar percaya. Bahkan iblis iku njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Ya, untuk apa? Untuk menggelincirkan anak putuni Adam itu iblis butuh kekuatan maka iblis njaluk kekuatan maring Allah subhanahu wa ta'ala di ACC beli ACC bokat beli ngandel dicek nih arsipnya dona pak ya saya bicara berdasarkan data dan fakta anak arsipnya anak sok dideleng bening Quran berarti kekuatan iblis sing siapa Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocah kieu. Kadang-kadang santri nembe bisa kulhu karo ayat kursi nggal setan diajaki gulet ke. Hati-hati apa maning Ciawi wah sakti wong pengene. Nah ya iya Ciawi ya diarani Ciawi sote kan setelah peristiwa balong. Balong ya pengene kan digawe balong, pinggire balong ditanduri wiwitan pring ngonon. Ya bengene kan dudu Ciawi kin kisuran taha dadine Ciawi kan zamane Pangeran Cakrawala ngudunaken pasukan kang arane Gandasari gawe balong gede pertamanan ning iriwane ditanduri wiwitan ring makane cai anu aya awina awi kan pring cai ya kan balonge ceritanya priben ngundang maning kotak cerita kan bakal ngundang yakin kan lagi kanda Agustusan mungkin mbak lah ya iya ceritanya tahunnya kapan terus apa kaitannya Ciawi karo Cangkuang nanti terkait loh kenapa ya karena gawene kan balonge ikut tamane ngendi perbatasan antara Surantaha karo Cangkuang ceritanya priben ngundang maning jadi ketika kula lan panjenengan sami balik maning ya pandane iblis setan ya iku kekuatannya sing Gusti Allah makanya aja maning pun tingkate santri kiai wali nabi bengen adep-adepan karo bocah kieu nabi ini dimpos bun-bunane koreng kabeh nabi siapa Ayyub alaihi nah apa maning santri sana potel lu kurangnya enggak wajah blok apa wis pokoke setan karo ayat kursi bege setan apa bego pasti kalah ya serok kawat tengah-tengah kuburan begitu blok kedok setan ayat kursi dibaca Allahu la ilaha illallah dudu setan sing mlayu sing waca sing ngadok ki serok kenapa ya karena setan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu berarti bakal setan sakti bagaimana suara kudu kanda bagaimana sampean manusia bagian protes karo Gusti Allah
Gusti Allah gawe iblis diberikan kekuatan, dadine kita yang nglawane angel. Ora kudu dilawan. Loh, kan setan musuh kita manusia. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Gusti Allah gawe setan musuh kudu kanggo dilawan. Maksudnya supaya kamu cari perlindungan. Ngono ora cerdas manjing desa awas Kang, desa kuwen ku akeh premane. Karena ngerasa wani terus diguleti siji-siji kesuwen. Carane gulatane bibitin di sing paling diwedeni ku sapa ning desa kuwen. Terus digulet ora kudu padu baturan beda di CS bose preman. Terus preman lembut ngeper kabeh lho. Jadi ya daripada repot nglawan iblis, nglawan setan, parek kabeh karo Gusti Allah, ngeper dhewek lho. Mas aja Kang serap. Sampiane parak karo Gusti Allah, gelem nglakoni salat, gelem puasa. Sepira saktine iblis, sepira hebate iblis, serog. Ana beli cerita dongeng iblis nekak wong sembayang, ayo serog. Ana beli. Laka, kenapa? Sampai kapan gamang sawania iblis nekak wong salat? Kenapa? Karena sing arane iblisku lagi luru batur meng neraka. Benar. Sampiane lagi sembayang Allahu Akbar dalam kondisi sujud, lagi sujud sembayang ditekak iblis, klekek, mati dalam kondisi sujud, surga dan neraka. Rugi beli iblis rugi lang batur siji masa wania. Rak baka sampiane sembayang, ibadah salat, puasane, sedekahe, fakir miskinnya, yatim piatu nya ayo serak wani beli nekake eman hilang batur siji. Maka sembayang dilakoni sedekah lamun medit ya embu. Ya kenapa? Ya karena iblis lagi luru batur mang neraka. Ya, iya cuman kan selamakin kan belajarnya beli mekono ora bakal kebaikan, kekuatan Allah, bakal kejahatan, kekuatan setan iblis. Bareng sing jahatnya luwi akeh, berarti Gusti Allah kalah konon. Bukan begitu cara berpikirnya. Itu semuanya sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing bagus digawe, sing blesak sampian kan lancang. Bari apa sih jemekonon ku digawe ini kedik sing menengah hake Gusti. Maksudnya ora sopan sampian takon-takon Gusti Allah. Sampean mau uripku protes bae Gusti Allah gawe babi ini diharamakan glenteng hari diharamakan mah aja digawe maning mau kuasanya kan arep gawe harapan beli kah ngono merewil banget uripku. Iya makanya kita menusane ku belajar sing kono kok maksudnya aja maning kun tingkate ustad tingkate kiai tingkate kubu sing ora sempurna. Gusti Allah sing paling sempurna begangan angger salah ning matane bocah kunku. Ayo suruh dia beli. Gusti Allah dikritiki bae enggal dina. Jogot udan gede embu Gusti Allah lagi apa-apaan ketiga jiana udan gede. Ayo suruh. Iya beli. Makan nih sampean aja wedi-wedi diomongin ning wong. Gusti Allah sing sempurna be angger dirasani bae. Maning sing sembayang glendenge ya temenan Bu Gusti Allah kepriwen-priwenan hari kita sing sembayang puasa angger melarat kan sing ora sembayang tuku mobil maning ya ble. Hei mung ora nyeplok we ning cangkem sampean. Ndak bengikin tak caplokna tuman menusa kaya kene. Lo ngandakaken Gusti Allah jebule makane kita menusane aja melang disalahkaken Gusti Allah bi angger salah jare bocah kuno. Ya tadi cakap, ya itu kehendak Allah. Jadi wis ora susah dikandakaken, mun bagus kari nuruta beng Gusti Allah. Kita nih dewek kesering gawe model kaya kono. Maksudnya Kang, serap kene ning Ciawi sampeyan ilok beli ndeleng wong gawe sumur. Pernah ndeleng wong gawe sumur? Pernah. Wong gawe sumur ki tujuane luru banyu bagus apa luru banyu blesak? Luru banyu bagus, akhirnya digali sumure 3 meter, 5 meter, loro sampai tekan 50 meter. Akhirnya ketemu karo banyu kang bagus. Alhamdulillah, akhirnya dibangun sumur. Wis dadi sumure, terus begitu sampeyan sumure wis dadi, ning iringane sumur digawe comberan beli.
digawe got beli. Ari got ku banyu kotor ta banyu blesak? Banyu kotor. Mau sumur banyu bagus oli gawene sampeyan, kien got banyu blesak oli gawene bari apa? Loh kenapa? Dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan, di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Makanya aja ngarep siawi wonge bener kabeh santri kabeh wiridan mangsa dadia. Sebab ana sing salat sembayang, ana sing salat maboke. Bakana sing ngaji bae, sing nyolong bae ana biasanya. Kenapa? Itu sebuah keniscayaan. Makanya sampean dadi ustaz, dadi kiai ini aja bosen-bosen. Maling nyolong mabok bae. Ya maksudnya aja bosen bersyukur. Kenapa? Gara-gara masih akeh sing mabok, gara-gara masih akeh sing main, gara-gara masih akeh sing karepe dewek, sampean ustaz kiai masih akeh pegawian. Untuk apa? Nyadaraken golongan kuon. Terus bayangaken lamun ning Ciawi wonge laka sing mabok, laka sing main, laka sing kabeh bener kabeh, sembayang kabeh, wiridan kabeh. Terus yang ngapain sih dadi kiai ning kene wis laka pegawian. Jadi itu keniscayaan, di mana ada kebaikan di situ ada kejahatan. Tapi kita sing dadi ustaz ki cekang kengelan nguruki bocah kene ki tempo wis bisa ngaji ngonene bedal karepe dhewek ngene enggak bisa. Lho terus aja ngerasa pegel, aja ngerasa kengelan. Kenapa? Karena mereka yang berbuat jahat juga sama pegel. Masa aja Kang Serok sampeyan sing nguruki bocah ngerasakaken pegel, ngerasakaken kengelan. Terus apa prangsane bakal sing mabok bae beli pegel? Pegel pada bae kan enggak. Lah ya iya kita jeka gawe bagus yang ngadegaken jamiahan mekenen masih akeh sing ngomongi, masih akeh sing nyengiti. Terus bakal bibite wong main lah kasih ngandakaken. Lah kasih nyengiti sama juga. Lo terus dalam hidup itu sama risikone. Sampian gawe bagus ngerasakaken blenak, sing gawe jahat kepada baik. Loh, yang rumusnya jelas, wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasakan susah dalam menjalankan kebaikan, mereka yang berbuat jahatan pun sama. Sok sampeyan nglakoni parak karo Gusti Allah, pengen keparak karo Gusti Allah, tengahe wengi tangi nglakoni tahajud. Sok takon sing aran tahajud gue enak beli. Hoi. Tahajud gue enak beli. Ngantuk pratin, iya kan? Apa maning jagate udan atis ake lamuk, matane ngantuk masih pada pegel, tapi karena pengen parek karo Gusti Allah ya wis ayo kudu tangi, akhirnya tangi ya kan wis ora wudu maning langsung adus, diadusi tengah wengi pragat adus banyu wudu, gelar sajadah, bangga banget kan. Alhamdulillah kita bisa ngelakoni tahajud. Hebat beli, hebatnya lebih. Maksudnya jangan bahkan maling ayam kudu tangi bengi beli. Halo, maling ayam tangi bengi beli, tangi bengi apa sampian mata hajud beragat adus banyu wudu mancing mengkamber gelar sajadah. Lah terus bakal maling ayam sawise tangi mancing jero mata muter Ciawi, muter Ciawi ngulati kandang melongo. Begitu anak kandang melongo majikane masih melek langsung dicolong tang ngenteni dikit, ngenteni dikit dodok ning sor wiwitan gedang ya atis ya dirubung lamuk, semangat bae bocah kun. Datak dukor maling ayam pisan tuman sampean berbuat baik dengan resiko yang banyak. Ya mereka yang berbuat jahat juga sama kok, berisiko juga. Kenapa mereka yang berbuat jahat begitu berani terang-terangan, sampean sing bagus malah kendok. Tahu diangkat dari ketua jamiahan, anggota pada protes, ketua-ketua apa ruwet bae kaya konon anu terus ngeper wis sing ya kita tiwas pegel tiwas kangelan angger diomong-omongaken marian ketua capapa gampang marine kok. Ngapa lanjut? Lah wis enggak temen wong ngomong. Loh kenapa? Ya karena sing arane manusa. Apa aja Kang?
sing arane manusia ki yang wis jelas. Al insan ma huwal insan wa mal adraka mal insan. Al insanu huwa man kana mahasinuhu masawihi. Sing arane manusia aja maning ning salahe bener gak angger salah. Masa aja bener angger salah aja kang sok bae ditenana. Sekalipun sepira bener pandangan wong tetep bae salah. Nung Ciawi rapat di BKM wis sing dadi imam masjid rawatib ki sampean ya kiai. Ya wis kula siap, kula tampi mandat kian. Akhirnya ngimami masjid, subuh teka, zuhur teka, asar teka, maghrib teka, isya teka, 5 waktu beli pernah cowong, 3 tahun zamane istiqomah. Hebat enggak? Hebat beli? Hebat jare sing seneng, jare sing sengit ya kune istiqomah tamong gentenan. Jadi nelaka generasi penerusku sing tuane blegel mengalah ya ayo serem. Jadi ya itulah pandangan manusia aja maning ning salah ning bener angger salah. Hampian dagangan buka warungnya laris. Orang nganggo pesugihan gua apa karena memang ya kan tatanan ekonomi ini bagus, teori ini bagus. Dosa beli dagangannya laris. Ora dosa ora apa salah beli tapi sadar nggak gara-gara ning kono buka warung akhirnya warung kan bangkrut. Iya tadi ya itulah manusia aja melang salah mangsa burung. Jadi cekam wah bisa yuk jalan akan bae sampean sing dadi ustad ayo tutugaken ya kan ya kenapa ya karena kula lan panjenengan sami bersaing dengan mereka kan wani-wani masa kita yang ngeper. Duh, ngeper ya dau kena ngomongan be ngeper aja. Nah makan aja nemen-nemen dirongokaken apa maning wacani komen di YouTube. Ulah dewek di komen iki kiai dan kiai karepe dewek. Lamun dipikirakan marian ngaji. Lah kita ya ora tekanggep diomong kiai sesat, kiai kafir, kiai karepe dewek, kiai edan. Emang gue pikirin sing penting laris utak temen sun gitu. Dia tujuannya satu apa ngajak wong kongkon sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis priwen bakal wong ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah. Wis Anda sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Loh kenapa? Karena manusia yang paling hebat saja diberi gelar itu apa? Gelar terhebat bagi Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kapan? Ketika Kanjeng Nabi Arab diisrakan dening Allah, Allah nyebut subhanalladzi asra bi abdihi. Kawulane. Siapa yang memberikan gelar kawula? Langsung Gusti Allah. Kita menggelar dewek hamba Allah. Ya beli? Siapa sing ngarani sampean hamba Allah? Dewek kan? Gakunku bakal nyumbangnya 10.000 hamba Allah kok bakal 500 ditulis sarane kok hamba Allah nanti kan hamba Allah ya kah bakal nyumbangnya 10-20 nulisnya jadi hamba Allah kok sing medit-medit kok nyumbangnya 1 juta 2 juta mak apa ini hamba Allah aje bakal nyumbangnya 10, 20, 50 singkan jak ini tulis be hamba Allah. Jadi sampean oleh gelar hamba Allah kok oleh gelar sing ngendi gelaran dewe ya palingan gampang dikuku deh ya hamba Allah kun mah ngapa ya digelar dewek digulung deh bakal setitik ya digelar sebagai hamba Allah bakal rada gede ya ditulis gulung man. Kanjeng Nabi mendapatkan gelar hamba Allah itu langsung saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi diberi gelar hamba Allah? Karena sujud. Duh, ya Kanjeng Nabi aja kanda jebral lahir di alam dunia ki Kanjeng Nabi wisujud. Jare siapa? Ya kan yang riwayat berjanji kan jelas wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadai alal ardi rafi ar-rasahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidzalika rafa'i ila sudadihi
wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya wa barozalan dikatokaken diendengaken diperjelas apa dilahirakan sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire begitu ndongol endase jebral tangan loro nepak ning lemah wa di ayyadaihi alal ardi. Tangan loro plak nepak ning lemah terus sujud. Pragat sujud nembe rafi ar-ra'sahu ila samail aliyah. Dadi Kanjeng Nabi nembe lahir masih bayi wis bisa sujud. Ning jagate kita ki anak bayi sewidak tahun durung sujud-sujud. Awas kanda bayi Pak, aja tersinggung sampean ki. Kita lagi kanda bayi, sampean bayi duduk. Duduk berarti orang ngandak-ndak sampean kan kita iya. Lagi ngandak akan bayi ini Kanjeng Nabi jebral langsung sujud. Ning kita anak bayi sekat pakang puluh tahun durung sujud si bayi makane kula lan panjenengan sami balik maning. Berarti sepira hebate iblis, sepira kuwate iblis mangsawania karo wong sing sujud karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kenapa? Seberapapun hebat upaya setan, apa jarek Gusti Allah, inna kaida syaitan dhaif. Upaya setan ku lemah, angger kalah setan. Sok dipriwekaken bae. Setan ganggu ustaz, ganggu kiai, angger potel. Ana kiai hebat mendidik anaknya. Ya kan bukan hanya anaknya, sampai tekan didik masyarakat, gawe madrasah berkembang dadi pondok pesantren. Begitu pondok pesantren gede, kiai sepuh ninggal dunia, anaknya 5. Iblis mancing nih anaknya, dia domba, tukaran beli dadine anaknya. Tukaran biasa kan, bakal kiai sepuh laka anak tutup pada tukaran rebutan wajani si lo kaki. Akhirnya begitu tukaran sing kakange ngotot, yang sing berjuang karo bapak kemaunya kita sing gawe pondokin gitu. Jadi ning kono wis meruan kita, karena kita sing maune berjuang. Adine nyeletuk ya bagian kakang melu berjuang, yang kakang ora mondok ora apa. Lah terus laka pondok digopeki wong ora mondok kon ini dadi apa? Akhirnya geger beli karo adik. Geger. Gara-gara geger akhirnya meneng ning Ciawi apa bubar sebagian. Bubar. Jeneng ngali meng Subang, ngali meng Majalengka, ngali meng Kuningan. Ya, sukses beli iblis waktu pun. Sukses beli katone sukses. Justru di sini awal kegagalan iblis. Maksudnya sing bubar ku anake kiai, terus baka anake kiai ngalia mendi bega mangsa ngara gawe diskotik ku. Sing ali meng Subang gawene pondok, sing ali ning Kuningan gawe madrasah, sing ali ning Majalengka gawe tajukan duwe santri. Terus ilmu sing maune anane ning Ciawi gara-gara tukaran blaratan datine. Iblis nepak batuk maning, aduh gagal maning son. Akhirnya ilmune tersebar datine pating blarat kan bisa jadi awite karena tukaran. Termasuk tajuk sing ning ana ning Ciawi. Akeh tajuk beli ning Ciawi. Ana 10. Lu itu kang 20 mana sok diteni 20 tajuk kang ngadeg ning wilayah Ciawi. Yakin ngadege tajuk karena si are agama Islam apa karena maune tukaran karo pengurus lawas? Ayo jawab. Iya kan anak kan sing gawe tajuk gawe tukaran. Kane kunut reange beli kunut beli bisa kita mah akhirnya gawe tajuk dhewe. Wah ya usul ora diterima-terima kok sih kita usul maning usul ora diterima-terima. Kuat kita gawe dhewe. Bener. Lha makane Kanjeng Nabi dawuh ikhtilafu ummati rahmah, bakin tukaran dadi rahmat. Maksudnya gara-gara akeh tajuk ning Ciawi akhirnya akeh bocah gelem teka meng tajuk sing maune adok ini tajuk ini ngadepan masa beli blebes-blebes acan.
akhirnya banyak orang yang sholat. Ya wis alhamdulillah dengan tersebarnya banyak tajuk, akhirnya masing-masing tajuk butuh santri, narik santri 20 tajuk bakal 10-an begal wis 200 santri Ciawi. Jadi begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Didadekaken tukaran, didadekaken geger, didadekaken ribut, didadekaken perangan. Lamun ning Arab beli ribut, anak putune Nabi beli dipateni, ya kaya Islam ning kana bae. Tapi ketika Muawiyah ngamuk, ya kan, Yazid anaknya Muawiyah membantai seluruh turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh turunan Sayyidina Ali dihabisi semua. Akhirnya bubar sing Arab teka mengindonesia dadine Islam. Jadi begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Dadi ajakaken protes. Sampian didadekaken melarat terus nglendang, ya bukan bagusnya sampian dadi wong melarat. Lho kenapa? Yang dongeng melarat rada bener, Cik. Blilok main, blilok mabok, anak organ beli melu joget, beli melu sawer. Kenapa? Beli gablek duit. Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Mung kadang-kadang kita menusane, ya kan, sing orang ana wong wadon teka meng kiai jebulaku priwen carane kira-kira uripe bahagia, kira panene oliake. Jere kiai ne wis cek jeng maca selawat bae. Ping pira kiai sewu sawengi. Dilakoni sing awit cep tandur selawat sallallahu alaihi Muhammad sawengi sewu. Iku donge prakat selawat. Wah, parine begitu meratak ndengak kabeh. Protes beli meng kiai. Balik maning pas protes ku anak kula. Kiai, ki selawat ki kanggo mbagusaken pari ta kanggo ndengakaken pari. Lah pegabung kabeh je kiai sehektar. Kiai ne gemuyu yang kok gaweru. Weru-weru apa? Ya baka ora panen maya tekor je kita. Kenapa? Wong wadon mau kebeli weru. Kenapa? Lakine tes njang jeni rangda engko baka panen sira tekawin. Bareng panennya gagal sidak kawin beli. Jadi gagal panen kan rezeki kita belai. Lalu makan nih. Kadang-kadang gula lan panjenengan sami menusa katone belai. Iya belai. Tapi tetap dalam kapasitas Rahman Rahime Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Gusti Allah kejem banget wano, kejeme lebendi. Gusti Allah ngudunaken banjir jakar entok kabeh, gempa, longsor, akeh wong matine. Ya belai iso te bagi sing kenang longsor. Lho kenapa? Masa ibu kaum inda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan wong, golongan sejene ku oli untung. Maksudnya jakar, ya hancur lebih, ya kan kenang belai, tapi bakal pabrik Indomie rezeki gede. Jelas? Jadi ising ana Rahman Rahime Gusti, begitulah cara Allah memberikan kehidupan. Jadi aja ndeleng lebab lainnya, ya sing blai siapa, sing ngoli rezeki siapa. Contoh mekenen. Sampeyan wong Ciawi nggawa motor sing kene, mung dalan gede. Tekang dalan gede daudo ngol kontainer liwat. Kaget motore mblarak tiba. Sampiannya kecedit. Rezeki kita belai jare sampean tapi takonan ning tukang urut. Rezeki kita belai, rezeki jare bengkel motor, rezeki jare sing dagang onderdil motor, rezeki berarti Gusti Allah dina kuwenku ngudunaken rezeki kita belai. Lah bahkan delengnya kabeh lah ka Gusti Allah kejem. Ya begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kian ditanjakaken kini rada mlebes titik. Dakonene bakal nanjak kabeh beli dadi. Ya itulah kehidupan. Bagi sing ora dadi kan merasakan kejam banget ya Allah. Kita nyalon sampai entok-entokan ora dadi. Tapi sing didadekaken malah ya itulah carane Allah Subhanahu beli mungkin calon kuwu telu dadi kabeh. Kudu ana sing potel.
Jadi dalam kehidupannya tergantung cara pandangnya. Gusti Allah ngudhunakan azab, Gusti Allah ngudhunakan siksa, apa Gusti Allah memberikan sebuah rezeki. Loh kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu ada apa di balik itu semua. Wingi bengi orang anak gempa, iya kan? Bahkan sing ahli primbon anak gempa ku kaget dikebet. Oh ternyata gempa ning bulan Sapar. Untung gempae bengi. Lamun gempai awan akeh wong pada gulet pada rebutan, bakal gempai bengi bakal cukup sandang kelawan mang sekali diamini bae bener aja Kang yang bu bener bu beli loh ya karena KB iku gumantung datang karsane Gusti Allah. Manusia boleh ngitung silakan, tapi pada akhirnya yang terjadi itu adalah kehendak Allah, dudu hitung-hitungannya manusia. Tapi oli beli Kang ya boleh saja. Ngitung aran kuon ketemu aran kuon jodone lumbung kemuling makanya sholat gak melarat. Iya kan? Boleh ya silakan, itu hak Anda. Anda punya ilmu, tapi ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala. Disalahkan aja. Loh kenapa? Karena hitungan itu dengan rumus. Loh, masa aja Kang? Ya coba bayangin wong ahli falak ora duwe teropong, ora duwe alat, tapi bisa menghitung tak bakal terjadi gerhana tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian sampai dengan jam sekian. Tepat beli hitungannya. Tepat. Berarti ini ilmu abal-abal apa ilmu pasti? Ada makan nih. Bakal beli ngerti meneng sakane kah? Ngapa hitung ngulu nih kersa baka anak ilmu nebe orang ngulu nih kersa loh kenapa? Karena Allah memberikan hukum di dunia ini namanya sebab dan akibat. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kalau Anda tahu sebabnya Anda akan tahu akibatnya. Sampeyan duduk orang biasa ngingu bebek terus dipaindok bebek 500, pilih endogien endi lanang endi wadon ketemu beli mangsa ketemu tapi bakal sing biasa netesakan ketemu beli ketemu kena karena dia punya ilmu ciri endog model mekenen bakal disawangi titiki anak semene berarti wadon kien lanang kien beli netes 100 endog dikumpulakan begitu netes 98 wadon KB akurat enggak? Akurat. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya bakal ilmu durung-dur ku aja rewel menengah. Apa maning sampean genening cewek Cirebon pisan. Sing ngitunge awite dina Rebo. Loh, ya bakal Cirebon kan Rebo. Arab Senin karo Selasa. Loh, kenapa je Arab luwi ulu? Ya karena wulan ku metune sing kulon. Cih, ing sampean orilok niteni ndongole wulan. Bakal srengenge sing wetan makanya bakal jam ulu kita karo Arab bakal bulan ya ulu Arab yung Arab besok ulune kita ning Arab wis ndeleng hilal Indonesia dorong deleng hilal maka pantes Arab rayane ulu karena ndongole sing kulon makanya gajah ngotot terus kali meneng apa kari entena pengumuman rubet bae pada iya kan lah ya iya hitungannya ya hitungan Cirebon jelas nganggone jima lutu taune 8 ya kan rumus tahun 8 kan jima lutu 4 ro 6 lu siji 5 telu 7 4 loro 6 telu tahun alif berarti tahun siji tahun he berarti 5 tahun jim berarti telu ya kan z pito sekian yakin kan mancingnya tahun dal papat. Masa jedal papat alif ba ta sa jim kha kho dal 8 lah bocah TK bakal ngaji kieu bakal dal papat ngajine sing di a ba ja don alif siji ba loro jim telu dal papat he 5 wawon bakal beli ngerti meneng nenek abajadun pun kalau nenek bisa ngitung bismillahirrahmanirrahim ada konektivitas dibaca ping pira ditung mbak pira sin pira mim pira alif pira lam pira ha pira jumlah oh ternyata bismillah ada konektivitas ketika dibaca 786 kali bakal beli ngerti meneng nah nganggone mau hitungannya abajadun
Konon ya iya, konon enak, orang susah ngewiak-wiak tanggalan. Mulut tanggal siji dinapa ya kari dihitung be surak bala mulut ya kan tuh ro lo berarti mulut ku telu tahunnya tahun papat berarti papat ditambah telu hitung Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin berarti mulut tanggal siji dina Senin beli cek tanggalannya Ramadan Kang ya kari dihitung surak bala mulut sili mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Rowa puasa berarti ke-9 tuh ro lu ma 6 ji ro patma berarti Ramadan ku 5 ditambah papat sanga dihitung sing Selasa ya kan sanga Selasa berarti tanggal sijine dina Rebo melesede Selasa aja ao wah dan makanya bakal beli ngerti meneng berarti ini ruwet beli ngerti ngotot ya ini ilmu nih wong tua bengen ngelingakan anak putu lahir di alam dunia sira beli lahir dewekan tapi didampingi karo sedulure kang papat jare wong tua siapa sedulur lahire arane kakang kawah adiari ponang geti tali musor. Di Islam nggak ada priwine yang Qur'annya jelas wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas itu ada malaikat yang jaga. Siapa sing jaga malaikat? Malaikat siapa sing jaga manusia? Siji arane Jibril, loro Mikail, telu Israfil, papat Israfil. Siapakah Jibril? Jibril itu kakang kawah. Tugas siapa? Menyampaikan pemberitahuan. Ngaji ning Aqidatul Awam Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada nabi terakhir Muhammad berarti Jibril yang nganggur jenguk tapi bakal mulai mengkaji kian setiap manusia punya Jibrilnya masing-masing berarti Jibril masih bertugas karena tugas Jibril itu menyampaikan pemberitahuan kepada siapa? Kepada semua manusia. Bakas sing dipai weru nabi berarti wahyu. Bakas sing dipai weru kiai wali berarti sifatnya ilham. Bakas sing dipai weru dukun arane wangsit. Nah bakas sing dipai weru rombongannya kita berarti biasane impen. Intuisi, inspirasi itu pemberitahuan. Ngimpi untuk bam jemu bengi ku ngimpi bam ku coplok hati-hati bakal ana sedulur tua kang ninggal kita mah jemu bengi ku ngimpi ini digubet ula dideleng bocahnya masih jomblo berarti jodohnya parah wah tahayul nggak ada tadurung waca masa ning Islam nggak ada impen yang nabi selawe kiana nabi siji spesialis impen nabi siapa? Yusuf bokat bilang dicek ning surat Yusuf awit ayat telu kanda impen idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin pak mau bengi kita ngimpi ndeleng 11 lintang 11 rengenge iya kan 11 bulan kabeh sujud di ngadepane kita apa jawab bapane qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka hati-hati sob ajak anda-anda yang dulu rira kenapa impen kin sirarap dadi nabi dulu rira beru sirah dadi nabi pateni kau nenek menang ajak anda ternyata yang tetep baik yang nasibi Yusuf bakal keropok ning sedulur camplungaken ning sumur diangkat ning majikan sugi dipitnah manjing penjara tekan penjara kan apa ngimpi maning pelayane raja mancing penjara sok mau bengi kita ngimpi meres anggur tek gawe kaken digawe minuman tak suguhaken ning raja siji ini apa ngomongnya beli sup kita mau bengi ku ngimpi gawe roti ditotoli manuk apa jare Nabi Yusuf kon sing ngimpi gawe roti totoli manuk punten dihukum pancung sira makin kiki sing gawe apa meres anggur disuguhaken ning raja sirama diangkat maning dadi pelayan bener beli bener entas kuwen rajane ngimpi maning sesurat kan dah impen terus wong Islame beli ngerti ning ngimpen ki priwe nawite ya impen itu pemberitahuan termasuk kedutane mata kedutane tangan suara-suara hewan yang ada di sekitar kita
Baka anak jam sanga suara ayam jago kukuluruk anak apa oh warwe ke wong meteng bae sih ramayong di suara-suara pada jam-jam tertentu waktu-waktu itu menunjukkan hampian dolan mengumai wong dau tekang rajek kucingnya metu balik ke maning lah ke wonge berarti kunku oh iya ya kula ilok dolan begitu kula tekaning emper anak kucing melayu akhirnya bisa balik maning apa jekang balik maning laka wonge waru jadi ke belen mesun begitu di bel masih ning Jakarta sampean waru ya kucing udah gandarani majikane berarti ning omah kula kasapa-sapa sungkunku udah makan nih perilaku hewan itu bisa menjadi sebuah tanda. Nah, bakal wong sing cerdas ning dunia mekonon ndeleng wong padus kelayaban wis katon blado assalamualaikum anak tamu iya kan bocah wadon rambutnya dawa tapi pandangan matanya hampa awak apa kelambine suara kudu kandar mangkat meng luar negeri kunku ya apa maning sing sering akeh tamune dia akan belajar dari model-model tamu begitu teka rambutnya dawa kayak nenek colot-colot berarti metuan Arab bakal beli Arab babi Qatar pandang matanya tajam tapi hampa iya kan berarti balik beli gawa duit sengsara ning kanannya ana maning teka bocah wadon rambutnya abang ngondrek cekak bakal beli Hongkong Taiwan iya pandang matanya penuh kebahagiaan tapi kosong apa balik kalau liake duit lakinya kawin suara kudu kanda kun lah yo duduk awas duduk dari mana dari pengalaman yang ada di dalam kehidupan ya kan kitab gun iku ning kene diarani kitab mujarobat. Anda tahu makna mujarobat itu apa loh ya kan mujarobat itu dari kata jaroba yujaribu tajriban wa tajribatan akhirnya jadi mujarobatan. Jaroba itu apa mencoba, bakat tajriban berarti percobaan, bahkan mujarobat berarti hasil percobaan, berarti mujarobat bahasa kerennya apa eksperimentalis udah diuji itu tuh. Kan aran kuon ketemu aran kuon jadiane makenen ya kan yen tahun papat arane sapa arane kuon ditung tak 20 tambah papat padir kur bagi 6 jejak berarti wis beli kakal lagi ake duit bocah kunku maka arane sampean ditambah tahun dibagi 6 luwi loro jejak yakin rezekine lancar bakat tahun ditambah aran dibagi 6 luwi telu berarti ake tanggungan tahun mau kebak utangnya itu seorang ngeleng wong dari mana pasti jangan sing pasti tetap kehendake Gusti nah makanya kudu dibarengi sujud ilmu apapun tanpa sujud kacau tapi bakal bari sujud ilmu apapun tetap pada akhirnya yang akan terjadi itu adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bari selamat ya kudu sujud aja maning urip semene dawane nyen beli sujud dah sampeyan melaku beli gelem deluk blai sing arane melaku ku ora dora apa parak tapi bakal mlaku nendengak srok bakal beli kesandung kejeblos benar lah ya iya makane kenapa karena bakal kapasitas kula lan panjenengan sami uripin dengak ya berarti iblis loh apa urusan iblis karo dengak sing arane iblis iku digawe sing geni ilok ndeleng geni ilok sakti tenana ana beli geni sing muruben deluk ana beli laka kabeh geni murube dengak makanya sing dengak maksa bener lah makanya wong tua Ciawi ya pesen ning anak putu wasiat ning anak putu apa wasiatnya beli kongkon dadi geni anak putu uri palir kaya dene uripe pari bener makonon iya kan kongkon niru pari weru pari ilok ndeleng pari terus sing arane pari bakat tambah tua tambah ndelok tambah tua tambah
ndelok. Terus lamun ana pari tua-tuan dengak bae. Menang nggih, Pak. Anda pari kok tersinggung maning sampean makin ki. Kita lagi ngandakaken pari. Lamun ana pari tua-tua masih dengak bae, berarti gabung pari kinki. Ya, bahkan dengak berarti pari gabung. Bahkan wis mulai ndelok berarti dia mulai berisi. Umpama wong Ciawi nyawa 100 bata tebar tandur praka diopeni sampai tekang meratak donge meratak pari blin beluk-beluk ndengak kabeh 100 bata enake diderep kita dibabat bae gini didebret kita dibabat jokang babat bae joka drorakam makane baka tua-tua masih dengak babat wis pare sampean membabadi wong jiungan ka kita ki lagi kandak mari baka pari wasun dengak babat wis lah kakang gone klektor maning wis sawit maning ya si pari ku nek masih dengak makane kula lan panjenengan sami napa wasiate Gusti Allah wasari'u cepat-cepat kula lan panjenengan sami buru-buru apa buru-buru tobat ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala gage tobat gage eling tadi bakal kalimat wasari'u harus cepat maksudnya apa? Maksudnya ketika kamu ada niat untuk berbuat baik maka jangan pernah berhenti langsung jalanakan begitu sampean pengen ngelakoni sholat wis gage tekan Bang Tajung aja ngenteni kok wong ana bocah Ciawi sing kandak karo kita kang asline kita koja kang pengen je Bang Tajung pengen meng masjidku ya pengen lah je sembayang kayak wong-wong kah terus apa sunsira beli sembayang ya urube ya ora kita masih mabok bae main bae terus urusannya apa ya kan kita durung bener apa perangsane bakal sembayang kudu bener dikit wis kari nyung sebab bae wis harap masih mabok harap nggak ada urusan gun mah loh maksudnya kalau kamu pengen melakukan sholat udah sholat aja mikiri kita masih mabok kita kesuwen lah terus lah apa perangsane sampean bisa sembayang ku bakal maine mari maboke mari terus joget-jogetene mari terus sampeane ida bener kesuwen keburu mati jadi kalau kamu punya niat kebaikan pengen lakoni sholat lakukan mau kita nih turung bener engkau benerannya bari sholat duh mas engkau gak bakal wis ngelakoni engkau gak kendo maksudnya ya Kang uang bakal sholat sujude kendo maksiate bakal kenceng maksiate kendo sujude gesok jadi sekali balapan ben di sing kenceng jadi aja ngenteni bener di kita apa perangsane bakal wong wis sembayang bener durung tentu sing akan lagi korupsi bocah kuning kucilok Gimana? Nah makanya ketika kamu ingin melakukan udah jalankan aja dulu. Loh kenapa? Karena kemaksiatan dengan sujud itu dua hal yang berbeda. Sujud itu adalah identitas. Adapun siramabok kun kan pelanggaran. Pelanggaran itu tidak merubah identitas. Dia sampean genain ning Ciawi identitas siapa? Kakak karo KTP. Benar? Wis duwe kakak, wis duwe KTP, terus motoran mengkota, beli nganggo helm, tangkep polisi beli. Disabut beli kakaknya. Ora, ya kan mah pelanggaran ana hukumnya dewe. Yakin mah kakak. Maksudnya sujudmu itu adalah identitas. Adapun kamu melakukan pelanggaran ana catatannya dewe. Jadi sujud itu syarat dasar sebagai hamba Allah. Nanti yang kone tekan kana kan ditimbang. Ari hamba Allah wis dadi pelanggaran ya tinggal kari ditung bener pira salahe pira ya kan sing perlu ditimbang ki rombongan kita sing beli pati jelas sing jelas malah katimbanganku loh sing jelas bener mangsa ngara ditimbang sing jelas salah yang nyuwe-nyuwe ini ditimbang apa nih yang salah kabeh kari blem-blem wis bener beli ya sing jelas bener ya contoh Kanjeng Nabi masa kudu ditimbang timbang beli Kanjeng Nabi
Yung ketua panitiane kun. Masa Kanjeng Nabi ditimbang, Abu Bakar, para sahabat ditimbang beli. Jelas bener emang saya ditimbang. Sing jelas salah. Yang ngapain ditimbang dongol Fir'aun ditimbang beli. Mesti ngawit awal salah cengkeweng blem wis kin mah. Ya kan? Dongol Abu Jahal, Abu Lahab, wis golongan abu-abuan wis beli ditimbang maning gini. Nah sing ditimbang kan golongan gin begitu dongol bocah Ciawi gin harap dicemplungakan neraka ilok sembayang bocah gin orang ari dianjingakan yang suarga yang bagian sembayang adu jagone beli mari-mari gin. Akhirnya punya potensi untuk ditimbang, akhirnya ditimbang antara amal bagus karo amal jahat. Begitu amal bagusnya ternyata gleong luwi ake kacak pirang kintal wis aja kintalan padu seon wis selamat beli selamat langsung dijak salaman selamat surga tempat anda. Jadi beli kudu bener kabeh sing penting waya ditimbang kacak seon deh sampean kewan. Jadi lakukan aja kebaikannya, tinggalkan kejahatan yang kok kabak-kabak ditimbang gleong mangsa urung. Ya belai kan begitu ditimbang gleongnya jahate sing akeh. Ya kan selamat beli. Boro-boro dijak salaman tulisan ning guri gede lob maaf Anda belum beruntung. Lah ya iya. Jadi ya beli kudu bener kabeh sing arane manusaku. Jadi ya wis jamak bae lah nah salah-salah. Yang ngarane menungsa salah abai dudu bangsane yang setan bener abai dudu bangsane malaikat kita memenungsa ya ilok bener ilok salah ada bakal lagi bener mas solo te beli kira-kira sembayang kok bakal lagi ngedrop bating ora dangal ora dong ya itulah manusia. Jadi ya priye anane model kaya konon terus kudu diusir ya wis kari alhamdulillah. Bocah-bocah mengumpulakan alhamdulillah bengikin nganakakan pengajian sawise perlombaan joget-jogetan alhamdulillah kelingan karo kaki buyut. Iya kaki buyut kita kaya wong hebat-hebat bakal kanda Ciawi subhanallah wong tapakane nyimas ganda sari so buyutnya kita ada mana ya kan hilang plas berarti kan wong hebat kaki buyutnya sampeyan kok ya kaki buyute yembo anak putune mah lah ya iyalah makanya bersyukur kula lan panjenengan sami Islam manjing ning desane kula lan panjenengan sami sehingga masyarakat kula lan panjenengan sami beragama Islam itu saja sudah anugerah dari Allah aja dipoyoki wong Islamnya karepe dhewek jokang mbayang beli apa bagian sembayang beli apa beli Gus pokoknya Islam titik. Loh kenapa? Jadi ini agama sejen beli manjing Ciawi karena Ciawi ini kebek isi ya. Ngitung sing beli sembayangnya beli. Lah ya iya, serap sing dihitung sing sembayangnya be. Kau nenek Kristennya manjing, Hindune manjing, Budane manjing. Kenapa masih ngablak-ablak kenai? Kin mau Ciawi ini wis rapak, siapa tahu Islamnya karepe dhewek. Islam kabeh, ya putek agama sejen aku menang kanggo ngebek-ngebeki be lumayan. Alhamdulillah. Tetep mereka punya andil. Tugasnya kita tinggal karin dongakaken diwarai wis diomongi wis terakhir apa wabi qalbi karo atine kula lan panjenengan sami dongakaken sing durung pada eling kira-kira pada eling sing masih mabok bae mugia keparingan hidayah sing masih main bae mugia mandeg main tinggal karin dongakaken sing penting gelem nyungsep be dikit wis lumayan mau bakal sujude sholat mau mainnya kendo bakal mainnya sholat ya sujude sing kendo suruk ditenana kagok wae apa maning seketer metu papat siapa tahu lah kasing pecah aja pendelak-pendelik maning bocah nom aku ngomong seketer yang kadang-kadang ya mengkonon kita ndelengaken bocah mesti aku goblok ku temen-temen ya lumayan dini yung sira main bandari depan di durung tentu menang bener beli sorok sampeyan main kucelak bakal kucelak ku bandari ning ndi ning ngarep yakin menang beli
Masih ragu mbu menang mbu bandare ning ngadepan, Anda masih ragu menang atau tidak. Kin maning ning HP bandare ning di menange sing ngendi ya goblok gua aja kenemenen uripku. Lah ya iya makna makane kula lan panjenengan sami hati-hati. Sekarang yang namanya AI itu sudah bisa membaca pikiranmu. Sampeyan gedolan ape? AI ki suruh pikiran irakit melayu nemene pengene mekenen sok ditenana. Makane begitu kamu punya pikiran pasti ning beranda Facebooke ki sing dongol golongan kun kabeh. Weteng ki lagi pengen memangan, Facebookin dongol maning manganan, dongol maning makanan. Kamu lagi putus cinta, ning Facebook yang dongolnya kuwen, TikTok kuwen. Kenapa? AI sudah bisa membaca pikiranmu. Makanya hati-hati dunia modern tuh. Ya kan bagus-bagus teknologinya, tapi ketika teknologi tidak dibarengi dengan keimanan, merdeka bi ghairid din, bahaya. Makanya Sayyidina Ali ndawakan la hurriyata illa biddin wala dina illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Enggak ada kata kemerdekaan kalau kamu tidak pegang agama. Enggak ada kata agama kalau kamu tidak mau berjamaah. Enggak ada kata jamaah kecuali ada kepemerintahan. Jangan bicara kepemerintahan kalau kamu tidak pernah mentaati itu semuanya. Makanya mengingat kembali para pejuang kula lan panjenengan sami di 17 Agustus, apa yang harus kita ingat yang ditinggalkan oleh orang tua kita adalah 17 rakaat. Wis peninggalan tanah wis entok kabeh, sawah wis digadekaken kabeh, dunya wis pragat kabeh. Maksudnya kari siji warisane wong tua ning Ciawi. Apa aja Kang? Warisan agama. Kenapa agamane masih? Karena beli bisa digadekaken ora kena dilanjakaken. Kayak lamun agama payu digadekaken wis entok mbuh apa agama ning Ciawi. Untung agama beli bisa digadek. Nah, kan buktine diwarisi sawah pragat sawah, diwarisi karang pragat karang, diwarisi emas pragat emas. Jadi karya apa warisannya? Kari siji warisan. Ketika warisan kang terakhir dibuang maning, insya Allah sing anak bisa hilang. Tapi bakal warisan terakhir digopeki temenan, bisa jadi sing hilang balik maning, sing langka ditekakaken maning. Amin ya rabbal alamin. Maka ya 17 Agustus meneladani para pejuang adalah meneladani agamane pejuang kula lan panjenengan sami dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggali tanah ya wis ora diedek, ditinggali banyu wis ora diinung. Kadang-kadang kula ngenes ndeleng jagat lahir ning Ciawi, gede ning Ciawi, tapi wis ora ngedek lemah Ciawi. Masa aja kan sok ditenana wong Ciawi kari kena ditung tangan sing ngedek-ngedek lemah Ciawi, paling sing menggawe ning sawah. Baka sini ngumaan kapan ngedek ke manji mengjero wis anak rami ke mengjaba wis di aspal mengbelok-belok ke nganggo sendal. Ayo serap ilok ngedek lemah Ciawi dulu. Sadar atau tidak sadar kita sudah dipisah dengan tanah kita, dengan air sama. Lahir ning Ciawi, gede ning Ciawi, uripe ning Ciawi, tapi ora ilok minum banyu Ciawi. Buktine sing disuguhaken kita banyu ndi? Banyune wong kana. Kenapa kita nggak berpikir untuk mengolah air kita sendiri? Gawe air minum dewek, didol dewek, kanggo masyarakat dewek, sing dimbayari wong dewek. Hasilnya untungnya untuk masyarakat dewek. Ya bayangin wong kanak-kanak sekedar dolan meng Indonesia, ki bocakin sing duwekin ki dolan meng Indonesia. Terus gawe izin sing disedot banyu ndi? Hoi, sing disedot banyu ndi? Banyu Indonesia, didolen ndi? Ning Indonesia, sing tuku wong ndi? Wong Indonesia. Bayangin banyu-banyune kita didole ning kita, sing tuku kita, begitu bocakin oli bati ditaruh ning kene tadi gawa balik terus mekonon. Atau mau kita rebut
Ya ini kan bentuk penjajahan. Ciawi dijajah, itu jelas. Loh, ya seruk bae delengan wong Ciawi bakat tuku ning Alpa ilok nganyang beli. Halo? Nganyang beli. Kenapa bakat tuku ning toko tanggane dhewek nganyange temenan? Menang aja pendelak-pendelik kendaraan ngantak nasapa kita ke. Iya? Bener beli. Jadi Anda nih mendukung perdagangan orang lain tak perdagangannya desa dhewek. Kenapa bakal pedagang desa dhewek nganyang ape temenan? Dosa apa maning bakal lakat duit ya warung tangga bae. Utang, bakal utang mene bakal tuku. Ana sing utang ning Alpa. Udah terus ya sok ada kontribusi apa Alpa untuk desanya kita. Ki 17 Agustusan jaluk sumbangan pira Alpa ngupaya. Ilok beli ngirim wong kene Alpa. Halo. Sing kaya konon didukung. Ya pada bae je warunge tangga kok ora ilok coba jare sapa durung suwe gawe cimblo kebagian ora. Lah sok begitu wong tuane ninggal dunya matang puluh dina sampeyan tukung kono bae kebagian beli berkate. Serok ditung pira berkat ka ana segane, ana sambel gorenge, ana buncise, ana jangane. Ayo serok 20.000 tuku mah. Sering bagi-bagi, tapi ya begitulah. Kader kacek 100 be mana sing ngadoh tukuku. Woi, iya beli. Ono maje regane 600, kana 500 dia kunku. Ya kacek 1 sirane ngencelak mana? Ya kalem beli pegelan kasiraku. Iya? Lah ya iya kita wong kene ninggalaken endeke dhewek banyu kene ditinggalaken. Panganan-panganan kita yang kalah kakhire karo panganan kana. Kita duwe panganan sing bolong tengahe, jalabia. Kine kalah karo donat. Bener? Lah ya iya panganan kita dihabisi umur mereka golongane oro-goro gongol-ongol gatot gaplek langka tewas nang golongane friciken ya burger yuk kader kerupuk dikungkum be laris coba bayangin ya jare kita kudu kemut benang sudah lah ya iya lah maksudnya ya bayangin ketika makanan-makanan sampah itu dimakan oleh anak cucu kita. Burger makanan sampah. Bukan saya yang ngomong. Mereka yang membuatnya yang ngomong. Mesti ngarane burger Indomie. Iya kan tulisannya kan jelas. This is the junk food. Junk food bener? Iya kan junk food? Junk itu apa? Sampah. Food makanan. Berarti junk food itu apa? Makanan sampah. Dudu jare kita kan sih ngomong. Jadi makanan itu kan hanya nyampah di perutmu, nggak ada protein, nggak ada gizi, hanya sekedar ganjel bari wareg. Udah baku urusan gizi pangane kaki buyut, ngarane jalabia, gorengan sepat, gorengan wader, ini jauh wah, lebih tinggi gizinya dibanding sarden. Ya sarden gizi sing penting iwak dikungkum ulanan ning jero kaleng. Mor mungkin ada bangga banget kita malah lawe sarden. Ya hebat ga wader. Gorengan wader, gorengan sepat apa maning kracau wis paling tinggi gizi. Ya kadang-kadang kita terjajah. Makanan kita terjajah. Serabi ya wis langka. Iya kan? Lah ya wis jarang manjinge. Sangat langka manjinge makanan langka. Bisa jadi anak putune sampai noro weru serabi kayak apa. Mbut sekian serem sing lembut-lembut weru beli jalabia. Mangsa weruwa. Weruwe dangking donat. Lah kita tersisihkan makanya ayo. Kita masyarakatnya kembalikan merdekakan pikiran kula lan panjenengan sami tegakakan salate tegakakan ya kan warisan saking wong tua kula lan panjenengan sami mengenang perjuangan para orang tua adalah membangkitkan kembali gairah kehidupan wong tua kula lan panjenengan sami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika kula lan panjenengan sami kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, salatnya ditegakkan kembali, syariatnya dijalankan kembali, niscaya Ciawi bakal dadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agungenipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah memberikan Goidatul Hasanah. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang hadir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, kata-kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.